Mo- Good morning everyone. Magatindog kita tanan kag mag-open sa aton Biblia. Psalms 136 verse 1 to 26. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endured forever. Give thanks to God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. Who made the great lights, His love endures forever. The sun to govern the day, His love endures forever. The moon and stars to govern the night, His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt, His love endures forever. And brought Israel out from among them, His love endures forever. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. To Him who divided the Red Sea asunder, His love endures forever. And brought Israel through the midst of it, His love endures forever. But swept Pharaoh and his army into the Red Sea, His love endures forever. To Him who led His power and His people through the desert, His love endures forever. Who struck down great kings, His love endures forever. And killed mighty kings, His love endures forever. Sion kings of the Amorites, His love endures forever. And Og king of Bashan, His love endures forever. And gave their land as an inheritance, His love endures forever. And inheritance to His servant Israel, His love endures forever. To the one who remembered us in our low estate, His love endures forever. And freed us from our enemies, His love endures forever. And who gives food to every creature, His love endures forever. Give thanks to the God of heaven, His love endures forever. Lord, prepare our hearts to worship You, to honor Your name. Let Your Holy Spirit be upon us. Pray this place, O God, protect us, surround us with Your angels. Niyaga, salamat sa mga adlaw, no? Let us celebrate His goodness, His greatness, His love endures forever. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's sing that song. Bye. Thank you, Lord. Jesus, falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Receiving gifts. Praise the Lord sa siningat Christmas. May mga estudyante ako nagakat sa tapusan nun. Kapoy! Diba? Dili man kami sa Friday, no? Sa afternoon, ang mga teachers. Sabi in Christ Jesus. Naaman, na nag-change o nag-shift ang imong focus from something you don't have for what you have. And what do we have? We have this
this enormous gift. We have the Lord Jesus Christ in our lives. Nagabaylo ini sa atong na plananawon our perspective in life. Kaya bayaw, in all circumstances, we should give thanks. Maayo man o kung hindi man. We may not have everything we want, but we have more than what we realize. And who is that? The Lord Jesus Christ. Sa aton nga pagpanglakaton bilang isa ka pamilya sa ministry, dapat kita ginagyan. May mga bagay na hindi natin kundi sa matsindihan, madamong nasang nagkaladula sa aton, apang ang Ginoo, wala kita ginpabayaan. Inyo nga kabuhi, subro nga, your status now, economically, is it the same sa una niyo? No. Hindi. Ginapakabaan kita sa Diyos. Kaman, bangod sa iya katutong sa atong kabuhi, that is why gratitude shift our perspective. We don't focus on what we have, we do not have, but we focus on what we have. Because when we have the Lord Jesus Christ, we have more than enough. Yes. Amen? Amoy na nga dapat, hindi kita magkataka. Bakit magsakwan o din gusto ang atong pagsalig sa iya kung paano siya magsuplagar sa atong mga kinanglanon nga sa atong pagkakinanglanon supra pa ang iya nga ihatag sa atong mga kinanglanon. Nakita ko na experience ko na sa akong kabuhi. And you too. Nakita niyo kung magsugod ka mo, mag-continue ka mo magsalit sa Ginoo, supra pa ang ginahimo sa Ginoo. Gina-expectar na obrahon sa Ginoo sa inyo ginapangayo. Amen? Number 4, gratitude that overflows into blessing or into giving. Puna-punan ka sa pagpasalamat, nakagawa ini. Acts chapter 20 verse 35, it says, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Christ himself said, it was more blessed to give than to receive. And that is the Lord Jesus Christ. Gratitude shift our perspective from what we lack to what we have. Number 3, we still have an attitude of gratefulness or gratitude even when we are facing difficulties in life. And last, that let our gratitude overflows into a generous heart. Amen? Kung tanaw natin sa atong sitwasyon, mas damot pa, mas sobra pa din ang sitwasyon nila sa aton. We've experienced that. We have gone through with it. So that is why, mga kaukuran, o sa Ginoo, sa sining kagahon, ang Christmas joy is not found under the tree. Sa eskwelahan, pinutahan ko nila Christmas tree. And ko kahit sa estudyante, nga nagdala to sa akong Christmas tree, yan ba ko na Tita Jake dalon sa akong, and kung di man na putang sa akong office, why ka dito tuman, putang to sa babaw sang box ko tumla. Ito putang sa, naman sa isang estudyante, Pastor, hindi ka man gusto sa Christmas tree ni. Pwede ko na madala ko sa muso. Christmas tree ngayon na, wala ang gift sa dalong Christmas tree. Amen? Dito sa pagbuhat na Christmas tree ito ko. Balak ko ninyo na Christmas tree. Pero ang matutuod na kung sa diin nga kalipay para sa aton tagipusoon bangod kay Kristo Jesus nga naglawa sa aton. Amen? When we live with gratitude, joy follows automatically. Tuna, sashimi, and sushi. Then tuna steak, tofu with veggie. Yun lang. Okay. Ang akong lutuon, Kwan? Balong nga.
may gata. Okay. Share nyo sa akin. Loy-a, yung ingredient, ano ng batuan. Isubakan sang baboy. Tapos, may gata, may langgaw, may asin, may sibuyas, may iniho. Kag, pinirito nga isda, nga din butangan sang, ano gani ni man. Ari pa lang, iniho. Ano ni gani mo na, butangan mo nito. Okay. Surprise. That's all. Okay. Ayos na. Go, go, go. Nga dish is fish curry. So the ingredients fish, curry powder, gata, patis, tomato paste, kalamay, asin, black pepper. Kalang vegetables namon is patatas, carrots, red bell pepper, katumbal, sibuyas, kalamansi, bawang, kag gasli ang mustasa. Kung may madagdag, balik ka. Kung may madagdag, balik. Balik. Kung may madagdag, balik. Sig. Kung may madagdag, balik. Ipasa nyo ang bago ni pagsuksara. O ribaya.
tampi, bayo. O may mahulog, balik. Hindi pagbuligi, hindi pagbuligi. Hindi pagbuligi, pabayin nyo lang, pabayin nyo lang. Wow, balik! 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 Tapi abayo, tapi abayo. Oh, sige na, tapi abayo. Pila, pilaan nyo, pila. Oh, may winner na. May winner na, guys. Butangan na, butangan na. Ready? Get set, go! Hindi ka budana, yung white gahampang, please. Nakasala sila, pabayin nyo lang, pabayin nyo lang. Pabayin nyo lang, bala kay ga seryoso sila. Sige, Jor, sige, sige, yalang. Upuday ang pariyo color, ha? Ang pariyo color, upuday. Dapat walang nailipingay, ha? Sige, Nyor. Kaya mo na, Nyor. Tapos na? Tapos ka na? Tapos na? Tapos na?
set. Hoy, di pagkakasangkot! Bawal kakason ng kon! Junior Alin! Bawal kakason ng kon! Hindi pagkakasangkot! Junior! Alin, nanay! Hindi pagkakasangkot! Ay, hindi pagkakasa! Balik! Hindi pagkakasa! Hindi pagkakasa sa tsura! Hindi, butang sa tsura! Butang sa tsura! Go! Lakat! Lakat! Diretso! O, sige! Go lang! Hindi ka dahalin! Kabawalin! Babayin nyo lang! Babayin nyo! Babayin! Hindi pagkwaa ang gold sa tsura. O, balik! Ata! Dire na ito na mabalani kung sino mga sanag mata ni. 2020 vision. O, balik! Next! Padamo-damo ni tubig ang laban eh! Kaya na, tapos na! Ben! Ariyo, damo! Ariyo, damo! Dahil sino kay sino ni grupo? Group 2 na naman! Agay, dali Ana. Okay. First runner-up goes to Diaz family. Amazing! Yes! Saka na, dali na, batunan nyo na. Oo, mula nakapasunod na na, girl. Hatag sila. Please. Nyor, excuse na Nyor. Nyor, excuse na Nyor. Mas mahal pa sa rice cooker. Ngagrinual sila mag-unbox. Ara lang mo yan. Nasugo pa bilang gamayaw. Okay na, picture na. Ang ma-champion, ang first runner-up, may house and lunch. Ang ma-champion. Multi-cooker na, goy! Multi. Pwede ka nakaluto, supas, prito, tig-ang, tanan, multi. Oo. Oo, multi-cooker. Pwede, bisa na, pwede ka nakaluto.
likod mo lang eh. Okay, second brother ka. Ito sa blatsura yun. Ang yaman inuto, may isda. May isda ba kabutanan? May isda. Prito ka ng isda. Sana na lang kayo may prito. Pero, kapag itabog, ito second runner-up si Dalmasyo Family. Wait! Dalmasyo! Second! Dalian na, tita! Oy, Jennifer! Lakad na! Dasiga! Jennifer! Siga na? Dasigan! Oy! Bukada nyo, please! Bukada! Bukada! Electric nanay. Electric mixer. Oo. Bagay hindi sa mga maluluto. Oy! Ganyan doon na. Amazing! Wow! Wala ba? Nailang ka mo. Ay! 4,000! Ay! Budlay kung taga-Dalmasyon, no? Kapitalista, ginaya. Kapitalista, ginaya. Dakpan, dakpan! Hasta na lang. Grabe, ginabulya na kar... Tita, hindi mo na nakar babaligya. Kay gigising mo ng karton. Lakat na, gabayo yun. Nasiga nyo na. Gabayo yun. Nasiga na. Nasiga. Gabayuyo! Gabayuyo! Buksi na! Buksi! 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 Hindi pagkisiya! Para makita ang ano! Para makita! Ay, pakita! Ay, pakita ang sulat! Ipakita ang sulat! Diyos ko, di na ako kakita. Di kita na nagatap. Oy! Oy, pakita. Okay, ano na. Wow! Okay, picture, picture. Anong ba mo? Okay.